آج کی سب سے بڑی خبر کہ اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کر دیا اور کور کمانڈر کانفرنس والی بات سچ ثابت ہوئی۔ چیف جسٹس نے فوجی افسران کی بریفنگ کو یکسر مسترد کر دیا، کہا پہلے کہاں تھے، اب ایسے نہیں ہو سکتا۔ سیاسی جماعتوں کو آخری چانس دے دیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ بتا دی۔ آج ہم ان نکات کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ اس سے قبل ہم نے جو کہا تھا آپ سے کہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اس کے اندر یہ نکات جو تھے وہ زیر بحث لائے گئے کہ کس طرح سے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور ملک کے اندر جو ہجان کی کیفیت ہے، جو سیاسی عدم استحکام ہے، جو انتخابات کروانے ہیں، اس معاملے کو سلجھایا جا سکے۔ اس کور کمانڈر کانفرنس کے اندر جو سب سے بڑی خبر تھی، ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، وہ یہ تھی کہ ہم جب سیاسی جماعتوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں تحریک انصاف کے ساتھ بھی مذاکرات ہوں گے، پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ۔ اس خبر کے اندر یہ بھی شامل تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ایک حقیقت ہے، اس جماعت کے ساتھ عوام ہیں، یہ پہلے حکومت میں رہی، اب بڑی تعداد میں لوگ اس کے ساتھ شامل ہیں، عمران خان کی ایک حیثیت ہے اور ہم ان کو اگنور نہیں کریں گے اور لہٰذا مذاکرات کیے جائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا عمل یہ شروع ہوا کہ سراج الحق صاحب کو بیچ میں شامل کیا گیا اور وہ عمران خان، شہباز شریف اور باقی لوگوں سے ملے اور ان کی کوشش تھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہنے کے بعد کہ یہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، مگر آپ نے وہاں دیکھا کسی نے کہا میری لاش کے اوپر سے گزر کے جاؤ گے تو پھر مذاکرات ہوں گے عمران خان کے ساتھ۔ جاوید لطیف نے کہا کچے کے چھانگا مانگا کے ڈاکوؤں اور چوروں کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، اس بندے کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اس میں شاہزین بگٹی پیپلز پارٹی اور باب پارٹی صرف کہتے تھے کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے۔ آصف علی زرداری صاحب نے حامد میر کے پروگرام میں کہا۔ اب پی ڈی ایم اتحادی جماعتوں کو جو اجلاس تھا اس میں گزشتہ روز بلاول بھٹو صاحب نے کہا۔ جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں تو یہ لوگ تو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اب کور کمانڈر کانفرنس کی یہ خبر سچ ثابت ہوئی اور آج آپ کو یہ بڑی اہم خبر میں دے رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ اب یہ مذاکرات شروع کیسے ہوئے، اس میں کون کون شامل ہے، اس سے قبل کیا ہوا۔ کور کمانڈر کانفرنس کی تو بات سمجھ میں آ گئی، پھر حکومت تو شہباز شریف صاحب تو انکاری تھے۔ جب شہباز شریف صاحب انکاری تھے تو اس میں اور رکاوٹیں کیا ہیں، یہ اگلے ایپیسوڈ میں اس خبر کو میچور کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پھر کیا ہوا کہ حکومت نے خود سے سگنل دیا اسٹیبلشمنٹ کو، جب حکومت کو پتا چلا کہ یہ تو مذاکرات کریں گے پی ٹی آئی سے، تو لہٰذا ہم جو ہیں مسلم لیگ نون یعنی کہ ان کی بات کروں، بجائے اسٹیبلشمنٹ کو روکنے کے، روک تو سکتے نہیں، انکار کرنے کے، اپنے مراسم ان کے ساتھ خراب کریں، تو لہٰذا انہوں نے بھی کہا ہاں جی آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کیجئے۔ ان کی طرف سے بھی حامی بھر لی گئی، جبکہ پبلکلی کہا جا رہا ہے مذاکرات نہیں کریں گے، عمران خان معافی مانگیں گے تو پھر ان کے ساتھ بات چیت ہوگی۔ یعنی کہ ایک ایسا بلنڈر جو کس بات کی معافی، کیوں معافی مانگے، کیوں مانگیں گے۔ تو جب یہ چیز چل پڑی تو اس میں کیا ہوا کہ شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب اور پرویز خٹک صاحب، تین اہم اور ذمہ دار رہنما شامل ہیں جن کی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں سے بات چیت ہو گئی، مذاکرات کے لیے یہ بیٹھیں گے بھی اور کئی بار سیٹنگ ہوں گی اور اس میں یہ ثابت کیا جائے گا، یہ کوشش کی جائے گی کہ انتخابات کے لیے کون سی تاریخ اور کیسے سیٹلمنٹ ہونی چاہیے، نہ اکتوبر نہ 14 مئی، کس طرف جائیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے جی کہ ان کو لالی پاپ دیا جائے گا، ایسے ہوگا، مذاکرات ناکام ہوں گے، جو کہ انہوں نے پہلے بھی ایسی چیزیں کر کے دیکھ لیا اور عمران خان کو بھی سمجھ ہے۔ اب اس میں ظاہر ہے عمران خان صاحب کی اجازت ہوئی ہوگی تو ان کی ٹیم بنائی گئی، کمیٹی بنائی گئی، ان کی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں سے بات ہوئی تو عمران خان کی بھی کوئی سوچ ہوئی ہوگی، ظاہر ہے عمران خان نے یہی فیصلہ کیا، مگر عمران خان نے ایک بات کہی، الیکشن کے لیے کروانے کے لیے، ملک اور قوم کی بہتری کے لیے مذاکرات کر رہی ہوں، میں حاضر ہوں، مگر میں شہباز شریف اور آصف علی زرداری کے ساتھ کسی صورت نہیں بیٹھوں گا اور میں خود بھی مذاکرات براہ راست نہیں کروں گا، میری ٹیم، میری کمیٹی کے لوگ جو ہیں وہ مذاکرات کریں گے۔ تو یہ اس کے اندر ایک شک ہے۔
हाँ, इमरान खान साहब को अगर मुल्क और कौम के मफाद में उनके साथ भी बैठ जाए तो एज़ ए पाकिस्तानी, एज़ ए सहाफ़ी मैं ये कहता हूँ कि बैठ जाना चाहिए। अब वो वक्त गुजर गया बैठने से, आप उनको चोर कहते थे, ये हो गया, फ़लाँ चीज़ हो गई। ये सियासत है, इसमें चीज़ें होती हैं। बहरहाल उनका ये मौक़िफ़ है कि मैं यहाँ इनके साथ नहीं बैठूंगा। अब इसी स्टोरी की एक फॉलो अप स्टोरी करनी पड़ेगी, उसमें हम आपको सियाको सबाक ये बताएंगे कि नवाज शरीफ साहब कहाँ खड़े हैं, कौन कौन मुज़ाकरात नहीं चाहता, ये लॉलीपॉप कैसे हैं, क्या इन मुज़ाकरात की कोई इम्पोर्टेंस होगी, या क्या ये किसी नुक्ते के ऊपर, किसी नतीजे के ऊपर पहुंचेंगे, या ऐसे ही टाइम पास किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ कि ये इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, इसमें जो आज़ाद कश्मीर में एक वज़ीर-ए-आज़म को नाहिल हुए कोर्ट से, अब अदम एतमाद की बात हो रही है, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना, पीडीएम के साथ मिलकर पीटीआई की हुकूमत को ख़त्म करने की बात हो रही थी। इन चीज़ों के इम्पैक्ट वहाँ पे भी क्या पड़ सकते हैं या कि नहीं, ये भी अगले एपिसोड में आपके साथ जिक्र करेंगे। फिर चीफ जस्टिस ने फौजी अफसरान जो थे उनकी जो ब्रीफिंग थी 3 घंटे की, उसको मुस्तरद कर दिया। वो कैसे किया, कल भी हमने आपको ये स्टोरी सबसे पहले दी थी कि कैसे वहाँ पे DGISI और DGMI गए, 3 घंटों में क्या कुछ कहा, और फिर ये कहा था कि चीफ जस्टिस अपने मौक़िफ़ पे डटे हैं और उन्होंने कुछ नहीं माना। अब जब कल भी उन्होंने सारी बातें कही तो उन्होंने एक ही बात कही। अब क्या हुआ, मज़ीद वो चीज़ें सामने आई और उसमें उन्होंने ये कहा, पहले आप लोग कहाँ थे, अब तो सर के ऊपर आन पड़ी हैं चीज़ें, और अगर मुखलिस ही थे तो सारी चीज़ें ये करवानी थी, संजीदा थे तो पहले ये चीज़ें करते मुज़ाकरात। ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं और सिक्योरिटी के खदशात और पैसे नहीं और फलां चीज़ है, तो चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम आज भी उसी चीज़ के ऊपर कायम है कि इलेक्शन करवाएंगे, किसी की बात कोई नहीं माननी, और हम इस्टेब्लिशमेंट की ब्रीफिंग को मुस्तरद करते हैं, ये कोई रियलिटी नहीं है। अब इनको याद आई है कि मुज़ाकरात करें, और इससे पहले इनको कोई पता नहीं था, और ये ऐसी तरह से 2 महीने जो थे वो बैठे रहे, तो उन्होंने गुस्से और बर्मी का इजहार किया, और इस वाक़ये से, इन अल्फाज से भी इस्टेब्लिशमेंट को समझ आ गई है कि हुकूमत जो है, चीफ जस्टिस जो है, पार्लियामेंट जो है, उसका मूड कैसा है और वो क्या है। ये हमने बड़ा कम देखा कि कोई आइन के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए कोई अदालत, पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड मुल्क जिसको कहते हैं, उसमें स्टैंड लिया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यही चीज़ें यहाँ होती हैं बरतानिया के अंदर, बल्कि ऐसे भी नहीं होती। कोई DGISI कोई आम फौजी वर्दी पहन के सड़क के ऊपर पब्लिक के सामने आने का जवाज़ नहीं रखता। अगर सैलाब और ज़लज़ला और कोई आफत आ जाए और उनको मदद करने के लिए भी आना पड़े, तो फिर भी वर्दी पहन के फ़ौज इस मुल्क में नहीं सामने आ सकती। इसको जमहूरियत कहते हैं। आए थे उस वक्त के लेबर पार्टी के प्रेसिडेंट ने कहा था, जेमी कोर्बिन ने, कि इनको कहो कि अगर मदद ही करनी है, जब ये सैलाब के हालात आए तो वर्दियाँ उतार के आएँ, ये पब्लिक के सामने फ़ौजी वर्दी पहन के आम सड़कों पे नहीं आ सकते। ये हालत है। कोविड के दौरान वैक्सीन के लिए गए तो तब भी लोगों ने ऐसी तनकीद की। बहरहाल मेरी बात कहीं और निकल गई है। यहाँ तो DGISI DGMI जो हैं वो जजों के पास पहुंच जाते हैं। आर्मी चीफ जो है वो जजों को फ़ोन कर देता है। यहाँ जजों को फ़ोन करके जनाब सज़ाएँ और जज़ाएँ दिलवाई जाती हैं। इस मुल्क में जजों के पास, यानी कि आप सोच भी नहीं सकते मैं आपको कैसे यहाँ का निज़ाम जो है वो डिस्क्राइब करूँ। बहरहाल नई बात मानी जाएगी जो चीफ जस्टिस के सामने चीज़ें कही गई हैं। चीफ साहब ने कहा, मुस्तरद करता हूँ ये सारी ब्रीफिंग और सारा कुछ। सियासी जमातों को आखिरी चांस दे दिया गया है। छोटे छोटे 2 नुक्ते इनको डिस्कस कर लूँ। चीफ जस्टिस ने कहा है कि देखिए, सियासी जमातें जो हैं, अगर वो चाहती हैं कि वो अपने तौर के ऊपर चीज़ों को ठीक करें, तौहीन अदालत, बाकी चीज़ें, झूठ हीले बहानों से बचें, तो इसका बेहतरीन हाल ये है, मैं आखिरी मौका देता हूँ आपको। पहले भी बहुत मौके दिए, आपने ऐसे नहीं किया। बैठें आपस में, इलेक्शन की तारीख तय करें। अगर आप ऐसा कर लें तो मैं अपने फैसले के ऊपर नज़रसानी कर सकता हूँ। मैं अपने फैसले के ऊपर नज़रसानी कर सकता हूँ जो मैंने 14 मई को इंतखाबात पंजाब असम्बली के करवाने का कहा है। अगर आप तमाम सियासतदान एक नुक्ते के ऊपर मुत्फिक हो के हमें बता दें तो हम उसकी श्योरिटी लेके आगे इस डेट को लेके जा सकते हैं और चीज़ें हो सकती हैं। चूँकि चीफ जस्टिस को पता है कि अगर हम अपनी बात ना मनवा सके, अगर ये आइन की खिलाफ वर्जी फिर से हो गई, एक बार होगी तो ये फिर बार बार होगी। क्योंकि हम लोगों की ये जो साइकी है ना, कि हम कहते हैं हाँ पहले ऐसे हुआ था, फलां ने ऐसे किया था, मैंने कर लिया, मैं कर लूँगा तो क्या होगा। यानी कि फलां ने इतनी चोरी की थी, अगर इसने भी इतनी चोरी कर ली तो कोई बात नहीं, हमारा मायार है। और
कैसे कहा जाए, आम एक नौजवान से लेकर 16 साल के मुल्क के हुक्मरान तक हमारे रवैये, मजाज, हर शय बदल गई। यानी कि हमारी ख्वाहिशों से लेकर सब चीज़ें बदल गई हैं। हेयर स्टाइल देख लीजिए, लिबरल होते जा रहे हैं, एहसास मर गया है। खास कर ना अच्छे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में जिन्होंने इस निज़ाम को चलाया हुआ, लेकिन मेजोरिटी जो है उनके अंदर से एहसास मर गया। रास्ते से जाते हुए सलाम कोई नहीं देना, कोई बाबा मुश्किल कोई सामान उठा के ले जा रहा है, किसी की मदद नहीं करनी। यानी कि मैं क्या क्या चीज़ें आपको बयान करूं कि जब हम उस सोसाइटी में देखते हैं कि ये लोगों को हो क्या गया है, लगता है ये डिप्रेशन के मरीज़ है कौम। ये जितने भी इनको शायद कुछ ज़हनी तौर पर अच्छे नहीं हैं। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने पाकिस्तान टूटने की वजह बता दी। उन्होंने ये बहुत बड़ी वजह बताई और जस्टिस काजी फायज़ ईसा कहते हैं कि 19 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान अचानक नहीं टूटा, बल्कि उस वक्त के जो बेजे हुए थे, मेरी राय में फेडरल कोर्ट के जस्टिस मुनीर ने पाकिस्तान तोड़ने का बीज बोया है। उन्होंने कहा कि उस वक्त जो बीज बोए गए थे, उस बीज ने, यानी कि फेडरल कोर्ट के जस्टिस मुनीर ने पाकिस्तान तोड़ने का बीज बोया। पाकिस्तान टूटने की बड़ी वजह गलत अदालती फैसला था। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा। जो जहरीला बीज बोया गया वो परवान चढ़ा और 1971 में मुल्क 2 टुकड़े हो गया था। ये आज की किस्सा और कहानी थी। अगले एपिसोड में मज़ीद अहम खबरों के साथ फिर आपसे मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।